ko'y ngayon ko lang nadama. Ang dalangin ko, ako'y samahan mo. Sa tuwi-tuwina'y laging lingapin mo. Kung sakali mang ako ay malayo, sa piling mo kumawaglit, tulungan mo na magbalik. Ang dalangin ko, ako'y samahan mo. Sa tuwi-tuwina'y laging lingapin mo. Kung sakali mang ako ay malayo, sa piling mo kumawaglit, tulungan mo na magbalik. Bagong buhay sa akin ay tunay. Tanging kay Jesus ko lang naranasan ang ligaya. Tanging pag-asa sa buhay ko'y ngayon ko lang nakamtan. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sang Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sang Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sang mayang balita sang aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, habyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sa pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Midis. Okay, mayong aga naman luwat sa aton tanan. Kag nalayawan ginang Ginoo sini nga aga. Sa diin gin tagaan kita liwat sang isa ka dako gid nga kagayunan nga makapakigupon naman kita sa inyo tag sa kapanimalay sa sini naman luwat iya nga kagahon. Sa aton nga pagpamalandong sa mga pulong aton basahon ang Colossians chapter 3 verse number 10 nga nagasiling. Kag nagsuklob kamo sang bagko nga kinaugali, iniya mo ang bagko nga tao nga ginapapag-o sa ikihapon sang Dios nga nagtuga sa iya agud mangin iya kaangay sa tuyo nga mapakilala niya sa inyo sing bugos ang iya kaugalingon. Ang Ginoo gid magpakamayo sa iya pulong aton gibasa sinigid gaga. Amay nga langit nun, Diyos nga kamahanan, nagadayaw ka, nagpasalamat kami sa imo, sining aga. Salamat sa dako ang kagayunan, imo na maginhatag. Nagpagko nga simana, nga imo na magidugang sa amo nakabuhi. Kaya Ginoo sining aga, tugyan naman sa imo ini nga programa,
Kag ginasalig na mo sa imo ginantanan tungod kay way kami mahimo kung sa amo lang. Amo rin man pangamuyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga mon Dios ka personal manuluwas. Amen. Sa liwat mayong aga kag welcome gid sa aton nga programa ang pagpahanumdom sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Kag ini nga programa ginadulong gid sa inyo sang Bantayan B Fellowship Baptist Church kag Bantayan B Community Radio 89.5 FM. Now, sini nga aga paghahambalan naton ang ginatawag guidance to godly life. Sa aton karon panahon, amo ni ang pinaka-importante. Agod nga ang aton pagkabuhi magiyahan sa isa ka Dios nun nga pamaagi. Dios nun nga pagiya sa aton nakabuhi. Tungod nga ang atong karon kabuhi daw masiling naton nga kaisa nagakalipat sa giya sang Dios. Amo na nga pinagusto na lang kita sa aton nakabuhi. So siling na Apostol Paul ginlaygay niya ini sa mga Kristohanon dito sa Colosas, no, or sa Colossians nga dapat no magkabuhi sang balaan nga pagkabuhi kag gina-emphasize kiniya diri kung ano ang dapat naton iga kabuhi kag kung ano bala ang hindi dapat naton iga kabuhi sa matag adlaw nga tanan. Now diri sa verse 10 to 14 makita naton diri ang ginatawag good works in life. Ang mga maayo o kung ang maayo nga kabuhi kag nga ang masiling naton nga dapat kita magakabuhi nga maayo. Maayo lang kabuhi, no? So una kung imo makita diri sa verse 10 kag verse 11 nga dapat kita magkabuhi sing maayo tungod kay ara na sa aton ang ginatawag the renewed life. Bag-o nga kabuhi. Kay siling ni Kristo Jesus, siling sang iya pulong, siling niya, kag nagsuklob kamo sang bag-o nga kinaugali, ini amo ang bag-o nga tao. Kagin pabag-o sa gihapon sang Dios nga nagtuga sa iya agod nga mangin iya kaangay sa tuyo nga mapakilala niya sa inyo sing bug-os ang iya kaugalingon. Bag-o. No, ara dira no? Sang bag-o nga kinaugali nagsuklob. Ano ini nga kinaugali? Kinaugali sang Dios. So siling niya dapat iga kabuhi naton ang bag-o nga kabuhi which is the renewed life nga nagsuklob sang ugali ni Kristo Jesus. Kasi siling maging sa verse 11 tungod sini wala sing mga hintil o kon mga Hudiyo, mga tinuli kag hindi tinuli, mga di-edukado, mapintas nga mga tribo o lipon o kon hilway nga mga tao kay si Kristo amo ang tanan kag si Kristo yara sa tanan. Amo na mga kabyanan kanami, no? Kung magkabuhi kita sang renewed life, kabuhi nga nasukluban bala sang kinaugali ni Kristo Jesus. Di kabalo naman kita ano yung kinaugali ni Kristo Jesus, di ba? Kinaugali nga mahigugmaon. Ugali nga mapinalanggaon. Ugali nga mapinatawaron. Iti klaro ginambal sa Biblia mo, kag nagsuklob kamo sang bag-o nga kainugali, ini amo ang bag-o nga tao. Nga mo si Kristo Jesus. Ibot siya nga doon makabiyanan, ginariman kita. Nga dapat na kita, ang kabuhi nga maayo, amo iga kabuhi naton, kag ini nga kabuhi, renewed life in Christ. Kag ini lamang ikadua. Diri sa verse 12 kag 13 kag 14, not only a renewed life kundi kabuhi nga na pattern sa kay Kristo Jesus in the likeness of the Lord Jesus Christ. Kaanggid. Ano ini nga mga ugali? Unahon naton siling sang verse number 12. Mga tao kamo sang Dios, ginigugma niya kamo no? Kaginpili nga mangin iya kaugalingon gani isuklob ninyo ang pagkamaluluyon. No? Ngaran nato ng balgina, no? Ang pagkamaluluyon.
Importante gini sa aton gabuhi na blang may kaluoy kita sa aton pariyo nga tao. Kaya kung maluluyon kita, hindi kita kabatas maghimo sang malain para sa ila. Hindi kita kabatas maghimo sang hindi maayo para sa iya. Kaya pagka maluluyon, ano pa? Ang pagkamaayo. Importante ni abyan ang pagkamaayo ng mga pagkabuhi. Kag ano pagid? Ang pagkamapainubuson. Isa pagid ini abyan sang natawag naton kaanggit nga ugali, nga batasan ni Kristo Jesus. Ang pagkalulo, ari pagid no, pagkalulo, kag ang pagkamapina sinsyahon. Amo ni gali ang kaanggit nga kabuhi ni Kristo. Kay Kristo, pagkamapina sinsyahon. Ano pa, verse 13, magbinuligay kamo, kag magpinatawaray kamo, kung may aligot-got kamo sa isa kag isa. Magpinatawaray. Baw kasubo mga kabyanan. Kagkasakit, patyagon, pamalandungon, kakon kita nga mga tumuluo, hindi kabalo magpatawad. Di makasiling bala kita nga nagakabuhi bala kita sa renewed life kung hindi kita magpatawad. Ina nagapamatuod nga ikaw kag ako wala nagakabuhi sa renewed life no? Kung wala, kung hindi ikaw kag ako makapatawad. Kahit siling sampulong sang Diyos amo ini. Magminuligay kamo kag magpinatawaray kamo kung may aligot-got kamo sa isa kag isa. Magpinatawaray kamo. Subong nga ang Ginoo nagpatawad sa inyo. Siningaga mga Kristohanon, kung tubtob karon. Ang kaakig kag pagdumot ara sa imo tagipusoon. Wala man kita nagasiling nga nagahukom, pero ang Biblia nagapakilala gid nga ang renewed life kabalo magpatawad. Kaya ginpatawad kita ni Kristo Jesus. Di na masubuin na kung nag-claim kita nga Kristohanon, pero wala kita, hindi kita kabalo magpatawad, basi questionable aton kabuhi. Basi questionable ang aton pagka-Kristohanon. Basi questionable ang aton pagsimba sa Ginoo. Nga nga nagasimba kita sa Ginoo, nga hindi kita kapatawad. Amoy na mga kabyanan. Bukod sing ganon nga kung arain na sa aton tagipusoon, bukod sing ganon abyan, nga ginapakahuyan naton ng Dios sa aton ang kabuhi. Ginabaliwala naton ang Dios sa aton kabuhi. So bukod sing ganon, kung hindi ang Dios ang nagakontrol sa aton kabuhi, sino? May duwa man lang kabagay, may duwa man lang katao nga nagakontrol sa aton, kung hindi ang Dios, sino abi? Amoy na mga kabyanan. So good works in life, amo ning natawag naton renewed life and resemblance to Christ. Mangin kaanggid sa kay Kristo Jesus. And then ikadua, siling sang verse number 15. Ikadua nga makita naton diri no. Verse number 15, kag ang paghidait nga ginhatag ni Kristo magahari sa inyo mga tagipusoon. Kaysa sini nga paghidait gintawag kamo sang Dios sing tingob agod mangin isa kalawas kag magmapina salamaton kamo. Ikadua makita naton diri ang ginahimo sang Dios sa aton nakabuhi. Ano ba lang ginahimo sang Dios? O kung ano ang ginahimo ni Kristo Jesus sa aton nakabuhi? Ginatagaan kita sang kalinong. Kag ang kalinong among nagapatunga sa aton. Kag ining kalinong amo ini ang mangin balasihan sang aton na pagkabuhi. Gusto naton niya sang matawhay, malinong nga kabuhi. Kaya amo na yang gusto sang Ginoo, amo na yang gusto ni Kristo, kag amo na yang pagkabuhi nga may Kristo sa tagipusoon. Ang balasihan sang kabuhi amo ang kalinong. Amo na nga meron ginatawag peace be with you. Ina kay amo ina ang gusto sang Dios sa aton kabuhi. Nga may ara kalinong sa isa kag isa. May ara katawhay sa isa kag isa. Kaya katatlo pagid makita naton verse number 16, ano ang balos sang pulo sa Ginoo?
ang pulong ni Kristo sa iya kabuganaan dapat magpuyo sa inyo mga tagipusoon. Sa aton mga makabiyanan, kabay ba nga ang pulong sa Dios nga ginatudlo sa aton magpuyo sa aton tagipusoon? Nga, ining pulong sang Dios, the Word of Christ, is full of wisdom. Napunan niya sang kaalam. Di ko namuning nagapuyo, kang magapuyo sa aton nakabuhi, ginatudluan kita sang kaalam, magiyahan kita sang Dios nun nga kabuhi, kag amo ini ang magahatag sa aton sa proteksyon sa aton na pagkabuhi sa matag adlaw sa sini nga kalibutan. Kabay pa mga kabyanan, gaining pulong sa Ginoo magpuyo sa aton tagipusoan. Kay tisiling niya, ang pulong ni Kristo sa iya kabuganaan dapat magpuyo sa inyo mga tagipusoon. Tisiling nga agabyan, ang rason kung nga hindi kita makapatawad base kung wala ang pulong sa Ginoo nagapuyo sa aton nga tagipusoon. Base kung nagaagi lang, nagalabay lang. Wala naton gitugutan nga ang pulong sa Ginoo magpuyo sa aton tagipusoon, sa aton kabuhi. Kag ikaapat diri. Siling niya verse number 16 sa gyapon. Kag 17 aring siling sa pulong sang Dios. Magtudloanay kag maglinaygayay kamo sa bug-os nga kaalam. Magkanta kamo sa mga salmo, mga ambahanon kag mga balaan nga mga kalantahon. Magkanta kamo sa Dios nga may pagpasalamat sa iya mga tagipusoon. Gani ang tanan nga inyo ginahimo kag ginhambal, himuan ninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus kag magpasalamat kamo sa Dios nga amay paagi sa iya. Kag siling sampulong sang Dios, amo ining pinakaimportante nga pagsimba. Tagaan naton sang dako nga palyo, dako nga bilig ang aton pagsimba sa Dios. Siling niya sa aton nga pagsimba, we should singing for God. Mag-amba kita para sa Ginoo, no? We should sing psalms, hymns, and spiritual songs. Maglinay-gayay, magkinudluay, mag-ambahanay para sa pagdayaw sa Dios. Di paano ikaw karon magkaamba sa Ginoo sa maayo? Paano kita makadayaw sa Ginoo sa maayo? Kung ang aton tagipusoon, napunan sang hindi maayo nga mga balatyagon. Amo na nga papuyon na gidang sa Dios sa aton tagipusoon, agod nga mahimo naton, no? Ang pagdayaw para sa Ginoo. Kaya di kalaway mo na, kadayaw kita kuno. Kuti, kita mo na sa Ginoo atong katagipusoon gihapon. Walaan mo na sa Ginoo kung wala. Matuntun ang aton pagsimba sa iya o kung hindi. Wala na yan sa Ginoo. Sabi naton makatago kita sa Ginoo, makalipod-lipod kita sa Ginoo, hindi. Mataguan lang naton pariyo nga tao, pero ang Dios siya hindi. Hindi niya, wala kita sa minalipod sa Ginoo, ang tanan hayag sa iya. That is why they should sing psalms, hymns, and spiritual songs para sa Ginoo. Sing matinud-anon sa aton nakabuhi. Kag, verse 17, niya, gani, ang tanan nga inyo ginahimo, kag ginahambal, himua ninyo sa ngalan ni Ginoong Hesus, kag magpasalamat kamo sa Dios nga amay paagi sa iya. Sabihan, isurrender nato ng tanan sa Dios nga may pagpasalamat sa aton tagipusoon sa iya. Pasalamat kita sa Ginoo sa tanan nga kaayo nga ginimo sa Ginoo sa akon sa imo sa aton nakabuhi. Gani abyan siningaga. Luyag bala naton nga maguba ining mga kabuhi nga mga malaot, kabuhi nga iya sang malaot sa aton tagipusoon kag sa aton kabuhi. Luyag bala naton makuha ini. Una, hindi kita maghimo subong sang ginahimo sang malaot.
Hindi kita magpahigot sa gahom sa nyawa. Hindi kita magpamati sa mga laygay sang mga yawa. Let us put off the old life and put on the new and embracing godly life. Magkabuhi na kita sing bago. Kaya kabuhi naton ining bago nga kabuhi nga may Kristo sa matag adlaw sa aton kabuhi. Kaya ni abyan, agod nga hindi naton malipatan. Imo nga mangin basihan ang pulong sa Dios sa imo kag sa akon kag sa aton nga pagkabuhi sa matag adlaw nga tanan. Kaya mo ini ang labing maayo nga mahimo naton nga tao. Ang pagsunod, ang pagpamati, kag ang pagkabuhi sa pulong sang Dios. Di abyan luyag bala nimo nga magkuhain ng mga malaot, inang mga malain, nga mga paginawi, mga malaot, nga mga malain, nga mga panguna-una. Simple lang siningagang gusto ipalabot sang pulong sang Dios sa imo kag sakot. Tuhi nga si Kristo Dios nagbato na siya nga imo manluluwas. Kung ikaw nagtuo nga nagkilala kay Kristo nga imo Dios kag manluluwas sa imo nga kabuhi, simbahan siya sing matinud-anon. Alagara siya sing matinud-anon sa bugos nimo nga kabuhi. Ang inuugid magapakamayo sa iyang mga pulong sa aton kabuhi sinigid gaga. Amay nga langit nun, Dios nga kamanan. Salamat gid nga karon nga aga. Una nga aga sa amon kabuhi. Salamat kay imo naman kami gintugutan nga makabati sa imo pulong. Salamat naman Ginoo sini nga aga. Kay nauna naman ikaw namon sa amon kabuhi. Kani Lord, updi kami sini nga adlaw. Pagwa na mo sa amon tag sa kapanibalay, ipigi amon dalanon. Ang mga estudyante Ginoo nga maka-eskwela sila Ginoo nga safety. Mga manunudlo Ginoo. Labi na gid sining permilang nagalinog, gapray kami Ginoo nga kabay ini magka-remind sa amon na magpanawag na gid sa imo, magsimba, magpalapit. Apang tipigi Ginoo at sa tagsa sa tag-adlaw nga tanan. Hindi kami pagpapay, gaway kami mahimo. Gahimo ni Ginoo nga mo maginiglanon, tugyan na mo ina sa imo. Hindi kami magkasarang ko sa amon lang. Sa mga nag-birthday, sining adlaw ikaw Ginoo magpakamayo sa imo. Amen mga muyo, sa ngalan ni Kristo Jesus, nga mon Diyos ka personang manuluwas. Amen. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday sa tanan nga naga-birthday sinigid nga adlaw kag belated happy birthday sa tanan nga naga-birthday kagapon in advance happy birthday sa mga birthday pabuwas ang inugid magapakamayo sa inyo. Happy birthday. God bless you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Okay, mayong aga kag madamo gid nga salamat sa inyo naman pag-upod kapag pag-iupod sa aton sining aga. Kagaluya kita magatamyaw sa tanan nga nagpakigupod sa aton sining aga sa aton yang Facebook Live. Good morning sa kay Ma'am Rainy Bianan Macorio. Good morning Pastor, watching from Villa Progreso, Family Bianan and Cabalero. Family, thank you Pastor. Thank you so much for watching. God bless you. Salamat gid no sa inyo padayon nga pagpamati sa matag adlaw gid nga tanan. Kag Danilo Camos, God bless po. Thank you so much sir. God bless. Pampatunya Roslyn, Pastor please greet sa akong milangga nga mama kag papa akong kids
Patunyal family, kag kay Pastor Benji Alfonso, upod sa Iyaman family sa Lumbia Baptist Church. Salamat, Pastor, sa pagtamyaw. God bless. Thank you so much, ma'am. God bless you also. Kag Janet Bernabe. Good morning, Pastor. Watching from Makati. Palihog ko tamyaw sa akong pinalangga ng ginikanan. Bernabe. Sa akong mga utod. Salamat, Pastor. God bless. So, may agalanda ko, no? Ambal ni Ma'am Janet Bernabe. Sa kay nanay niya, no? Nita, kag tatay niya Ladin. Nga nagapamati man sinigid nga aga. Good morning, da Bernabe family. Good, no? May ngaga dira sa Cortez family nga nagapamati gid sa aton siningaga. And also, good morning sa kay Rosalia Samulde family. May ngaga dira, no? Kay nang nining, may ngaga gid dira kay nung kabal. Kag Jonabert Tabligan, good morning, Pastor, no? Good morning sa kay Pastor Jonabert Tabligan. Kag Al Arowin, good morning, Pastor. God bless. Good morning, man. Girly Balbon is watching from Iloilo. So kay Ihada, no? Hari di sa gali nakapuli na sa galiba, no? Mayong nga agalanda sa kay Ihada Girly. Do kasawa mag-ihada puti Ihada na. Kay nang bingbing na may nga agaman sa Iloilo, no? Kag sa kay Anan dira sa Manila may nga agaman. Kag sa tanan nga share sa aton live, nagalantaw sa aton live sa tagsa kaaga, sa nagapamati man sa ilang mga transistor radio. Good morning, gid kay sa tanan nga mga members sa Bantayan B Fellowship of the Church. Good morning. Salamat gid, no, sa tanan-tanan. Kag live kita sa aton nga Facebook page Bantayan B Community Radio 89.5 FM. At the same time live kita sa aton nga account Arnel Midis. Kag please subscribe sa aton nga YouTube channel Arnel Midis, no? YouTube channel. Makita man ninyo dira ang aton mga live sa tagsagit kaaga sa aton nga YouTube channel Arnel Midis. So please subscribe sa aton dira nga mga viewers, no? Please subscribe sa aton nga YouTube channel. So salamat gid sa inyo nga pagupod. Ma'am Roslyn Pluro, good morning, Pastor. Good morning. Thank you so much. Salamat gid sa inyo kag always keep safe ang mga kaabyanan kag mga kauturan. Sa tira sa may Manduaw, may aga sa inyo tanan, sa mga nagpamati tira sa aton, belated happy birthday. Sa kay Armando Bianan, may aga sa imo nung Armando Bianan, mayong aga kag belated happy birthday sa imo. So salamat gid kag tay Carlos Praba na Praba, may aga dira sa may payong. Kag sa kay tatay naton Mario Midis, nanay Susana Midis, may aga man dira sa may Oringaw. Salamat gid sa inyo tanan. Inyo ko boss nga lagad sa kanginan. Pastor Arnel Midis sa Bantayan B Fellowship of the Church. Good morning and God bless us all. Thank you so much. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.